Assalamualaikum. Assalamualaikum Dr. Ha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya juga kita hari Yes, Alhamdulillah. ini. Selalu tu ambil tempat yang jauh sikit daripada my working station ni. Hari ni tak boleh, kena datang dekat dengan working station ni. So boleh. Selalu tu kan pergi duduk kat tempat yang armchair tu. Mana sihat ya? Dekat mana? Dekat bilik? Alhamdulillah. Dekat rumah kawan. Okay. Saya kan berada di Washington DC. Oh yes. Assalamualaikum semua. Amalina, Nur Nadia, Okay. Dr. Niza, terima kasih. Dr. Niza dan Sarah. Pada hari ini. Assalamualaikum Dr. Ha. Tak bagi salam betul-betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. What's the weather now? How's the weather now? I mean to say. Jadi untuk pengetahuan juga Helen, saya berada di Washington. Weather dia semakin sejuk tapi tak sejuk lagi. Masih boleh nak pakai t-shirt. Okay. Jadi saya pun baru tahu yang Washington ni dia agak panas berbanding dengan kawasan pesisiran timur East Coast kat US tu dia. Macam contohnya di New York tu dia dah sejuk lah. Okay. Kena pergi tengok Abraham Lincoln punya memorial tu lah. That's the most iconic kan. Kita tengok salam bersama yang Thomas Jefferson. Jadi actually banyak kita boleh belajar juga daripada American. Dia punya mall tu kat situ yang Dr. Haba tahu yang mall tu not necessarily mall macam shopping mall tu. So dia antara Capitol Building dengan that Abraham Lincoln punya memorial tu, the whole stretch tu is what they call the mall kan. Jadi the mall tu ialah kawasan padang. Yes. Dia panggil the mall. Kat situ tempat contohnya Presiden Obama, Presiden Biden kan, Joe Biden dinobatkan lah sebagai dekat tangga tu dekat tangga Lincoln punya memorial tu. Dekat Capitol kan? Kalau tahun ni dia dekat White House. Biasanya dekat Capitol tapi sebab Capitol ada kan? insurgency. Yang betul kan. Jadi masalah racism kat US ni teruk jugalah kan. Jadi masa Presiden Joe Biden tu menang, yang penyokong Donald Trump tu dia tak berapa happy. Orang attack dia orang punya parlimen lah, Capitol Hill tu. Macam parlimen. Yes. So dengan COVID-nya, so dia orang buat tahun ni di Presiden Biden punya tu di White House. Okay. Actually that mall was full with people masa Martin Luther King address I have a dream. Dia cakap tu dekat tangga Abraham Lincoln punya memorial and the whole mall tu penuh. So you can imagine lah macam tu macam mana. Okay, so thank you. Betul lah ni sikit kepada semua. Hai Kak Wina, hai Fatihah. Assalamualaikum. Hai Aan ni lah kita punya, ni last week Dr. Ha, kita punya tetamu menceritakan kisah kehidupan dia di kat mana? Oman. Oman, yes. Oman. Okay, good. Alhamdulillah. So sekarang Mizan, pada pengetahuan semua jugalah kita selingan sikit walaupun hari ni sesi conversation with Dr. Ha, tapi hari ni kita selingan sikit. Mizan telah mengadakan inilah beberapa sesi dengan Muslimah abroad. So kita nak dengar pengalaman mereka tinggal sebagai Muslim dan juga sebagai ibu ataupun pelajar ataupun yang bekerja kan. So jadi Malaysia ni sebenarnya hebat-hebat ke tak? Yeah, of course. Ini kalau kita ada kenalan, bolehlah suggest nama tu kan. So Nizan boleh interview. Ada kenalan di overseas yang Malaysian Sisters yang duduk di overseas, kita boleh bincangkan lah. Macam saya ni overseas pun tapi sekejap je ni sebab nak balik lah. Alhamdulillah. Kita dah rindu kat dia lah. Alhamdulillah. Sekejap je lah. Okay. So Alhamdulillah hari ni selingan yang baik jugalah sebab saya nak masukkan kisah orang kata peribadi sikit lah juga kan Dr. Ha, sebab berkaitan dengan topik kita pada hari ni. Iaitu konsep imposter syndrome. Okay. Jadi imposter syndrome ni
kita sebenarnya kita bincang last month punya conversation with Dr. Ha. Kalau siapa yang sempat berkesempatan join kita last month, kita telah bincang, kita ada selingan sikit masuk dalam konsep imposter syndrome sebab sekarang Nizam banyak berbincangkan tentang leadership saling dengan wanita. Dan kebanyakan wanita ragu-ragu untuk mengambil tampuk kepimpinan kerana imposter syndrome. Jadi imposter syndrome ni apa? Imposter syndrome ni kita dengarlah Dr. Hal yang define, saya pula yang nak define. Tak apa. Final bagi je intro so that I can add on to that. Imposter syndrome ni lah satu yang saya sendiri alami dan saya rasa semua orang pernah alami. Dia memang kena buang. Saya rasalah dalam konteks kepimpinan dan wanita, dia memang kena buang. Iaitu konsep ataupun perasaan, sesuatu perasaan di mana kita rasa macam kita ni menipu, kita ni fake. Okay. Dan orang akan nampak kita. Macam orang akan kantoikan kita, kan? Kantoikan kita. Kita bukan fake dari segi betul-betul fake. Yang fake betul-betul eloklah kalau perasaan dalam tu menghalang kita dari buat macam tu, kan? Bukan fake maksudnya kita ni acah-acah ataupun pretend kita ni kaya ke, artis ke, ataupun selebriti ke, kan, ataupun influencer ke. Dia mau kepada bila kita sebenarnya telah diletakkan dalam satu title lah ataupun tanggungjawab, contohnya jadi manager kita, manager department kita, ataupun leader, kan, atau jadi CEO, atau seorang bisnes wanita, entrepreneurship, wanita entrepreneur, businesswoman yang sedang address orang ramai dan ingin memberikan servis kita kepada orang ramai, tapi kita rasa kita ni patut juga duduk sini, macam tak patut. Macam kita lagi ramai terror lah, aku ni tak terror sangat. Itu sebenarnya. Aku terror sangat, nanti macam orang tahu sebenarnya aku ni ada ni saja, kan, ada setakat apa je, kan. Kalau dah ada qualification tinggi-tinggi pun macam saya sendirilah, saya pun kadang-kadang ya Allah, walaupun belajar pun kira tinggilah juga, kan, sikit lah, kan. Tapi setiap hari rasa macam alah, aku ni apalah sangat aku tahu, kan. Takut, saya paling imposter syndrome, saya segan nak nulis dalam surat khabar. Tu saya punya jadi saya takut kalau bercakap kat sini saya okey, tapi saya rasa macam kalau aku tulis macam opinion ke, kan, di surat khabar contohnya, takut orang yang lagi terror kata apalah setakat macam ni je, kan, nulis. Tu antara yang saya sendiri alami lah, imposter syndrome. Jadi secara mungkin technical sikit, mungkin Dr. Ha boleh definisikan. Kita suka definisi, kan, supaya perbincangan tu mantap dan tepat. Jadi pada Dr. Ha yang teknikalnya, apakah imposter syndrome? Okay. Terus sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fana dan Mizan for having me again. Dia jadi macam satu yang Dr. Ha tunggu-tunggu juga to have this conversation, ya. Jadi dan tajuk setakat ni, this is our third session, kan. Kita ada lean in, don't just lean in, kita kata yang first one tu change the system. Last month kita kata women, kita kata apa, loyal followers, reluctant leaders, kita bagi question mark. Dan hari ni pula kita cakap pasal imposter syndrome. Sebelum ni juga Dr. Har ada IG live juga dengan Syifa Rosman, one of our sister juga yang dekat Cock Island baru ni, dan kita bincang tentang singlehood, a blessing or misery. So yang tu pun selalunya juga tajuk yang ada dalam radar Mizan lah. And I would like to congratulate Mizan for using up this opportunity untuk kita bincang, kan. So imposter syndrome ni Dr. Har suggest pada Fana sebab firstly, okay, disclaimer dulu, nak kena bagi disclaimer. Tajuk imposter syndrome ni, kalau you get a psychologist or a psychiatrist to present it, they would actually go really into the the psychology behind it lah. Tapi kalau orang biasa yang non-psychology macam Dr. Har dengan Fana bincang ni, I think kita memang awal-awal kata we are not discussing it from the psychological punya
point of view in a sense that macam treatment and all that. Tapi lebih macam the impact of it kan, imposter syndrome ni, sebab dia ada kesan dia yang memang sangat ketara dan mungkin ramai antara kita sebenarnya tak perasan yang dia adalah masih di dalam sindrom ni dulu, kini dan akan datang kan, kalau dia tak tahu kan. So I think today is actually an awareness. Some of you might have known the topic, dah pernah baca, so boleh tulis kat komen-komen tu. Jadi imposter syndrome tu dalam bahasa Melayu dia apa? Sindrom penyamar. Imposter tu kalau dalam bahasa Dewan Bahasa adalah penyamar. Siapa orang penyamar? Maknanya dia akan ambil identiti orang lain lah, ataupun yang kita anggap dia sebenarnya menipu lah kan, in a way. Okay. Cumanya sindrom imposter ni has been described by researchers yang melihat kenapa wanita, sebab dia lebih banyak di kalangan wanita dalam kajian ini. Even now pun, saya baru baca satu paper published only recently among medical student dekat King Saudi punya college di Saudi Arabia. Dia ni tengok memang the percentage is higher among girls, among dia punya female student, and that has been macam repeatedly being the finding. And then yang peliknya tu, sebenarnya orang tu sangat berpotensi tetapi dia yang rasa dia ni macam imposter atau fraud ataupun menyamar atau fake. Tapi at the same time doktor nak bawa juga ada satu lagi sindrom orang tu, dia sebenarnya memang fake tapi dia rasa dia genuine and dia berhak. So we are at one end, kita ada orang yang sangat capable, sangat berkelayakan, berpengetahuan, berpengalaman, dan memang boleh deliver. Sambil dia deliver tu dia asyik ada doubt itu, maknanya self doubt. Jadi imposter syndrome tu kalau tadi dia adalah inability of a capable person to internalize dia punya own potential. Itu basically a very simple definition. Jadi daripada situ maknanya tak kira lah you siapa pun, hatta jadi mak pun you can have imposter syndrome. Kan dia bukan kena naik sampai level tinggi-tinggi ke, tapi of course the higher you go up, the more macam restraining this syndrome can be. Dia bukan apa, orang tak nampak pun Fana yang you ada sindrom tu, Dr. Hara ada sindrom tu, tapi the anxiety that is imposed on you tu kadang-kadang becoming very unbearable. Okay. Di mana datangnya kita belajar di self doubt ni? Kan? Of course we have to go right from the very beginning, daripada awal. Wanita memang kita selalu mungkin banyak sangat limitation dan boundaries yang kata tak boleh tu. Orang perempuan tak boleh macam ni, orang perempuan tak boleh begitu. Ada certain things saja yang boleh macam tu kan. Jadi dan benda tu macam dah jadi prescribe on you, you pun macam dah tak challenge sangat, and then kita ikut aja lah. Alah, orang perempuan nak buat apa, belajar tinggi-tinggi, macam tu kan. So tiba-tiba you antara orang first kali di dalam keluarga tu yang dapat PhD contohnya kan. And then not just PhD ni, dalam bidang tu ada mungkin 2 je perempuan dalam jabatan you tu, yang lain semua lelaki kan. So dia jadi macam berlapis-lapis you punya soalan, okey ke ni, betul tak saya buat ni, okey ke tak ni. Okay. And then datanglah this conviction yang katakan bahawa you sebenarnya bukannya pandai sangat, you are just being lucky. That is another thing about this imposter syndrome kan. And then kita rasa anxiety, kita rasa anxiousness sebab kita kata anytime je ni orang akan tahu macam sebenarnya Halina ni dia bukan pandai sangat, dia just pura-pura je pandai. Kan? Tapi orang tak cakap pun. Tak ada. And most of the time kalau kita dengar yang imposter syndrome ni, okay, my medical student macam mana dia punya imposter syndrome, dia kata, Prof, saya I don't think I can go on with this course. Kata, kenapa? This course is not meant for me. Okay. So berapa banyak dah you fail subject ke, atau you kena carry your apa, nak kena repeat you punya modul ke? Oh, tak ada. Tak ada. Semua test kecil-kecil tu pun semua dia pass. And bukan pass je tau, among the top 10% contohnya.
Kan? So tengok, you can make it, you are capable kan. Dia kata, no bro, actually kan tu nasib baik tu. Dia kata, I sebenarnya tak pandai bro. I'm so worried that I get, people can find out anytime now. Dia kata. Jadi dia duk macam kalau berjalan tu macam pandang belakang je. Siapa dia orang yang akan expose dia yang dia ni sebenarnya fraud. Okay, so that is serious, isn't it? Kalau kita tengok kan. Serious. Okay. Serius sebab ada impact lah kepada satu kualiti kualiti ataupun output kita. Kedua, whether kita nak buat atau tidak, atau and then ketiga dia akan sekat kita punya perkembangan. Of course. Perkembangan tu sendiri. So kan imposter syndrome ni kalau ikutkan Dr. akan kaitkan dengan dua benda. Okay. One is your kerangka fikir atau kita punya mindset. And I've been talking about this. Fixed mindset dengan growth mindset. Imposter syndrome memang within the fixed mindset domain. Dia akan, kan fixed mindset tu yang buatkan you rasa, okay, sebab you rasa you sebenarnya tak berapa pandai, so you stop taking challenges. You tak, you always being so scared of going through tests and exams because you can fail that, and then semua orang tahu sebenarnya kantoi lah you ni sebenarnya bukan pandai sangat. So you live in a very, I would say kan, dalam satu suasana yang sangat menakutkan, like macam every waking, orang kata waking moment of your life tu kan is full with this. Bila ni orang ni, dan itu yang boleh menjadikan seorang tu ada yang imposter syndrome ni yang akan boleh tip off to become depressed and also anxious and becoming anxiety and panic attack semua tu. My student ada tu. Maknanya bila dia tengah imposter tu, dia punya teruk lah, convince sangat tu, dia jadi sangat berdebar dan memang just been pushed into anxiety, frank anxiety. Satu lagi, I'm sure you have heard about Dunning-Kruger effect. Okay. Sebenarnya tu, tu kita mungkin ada antara pendengar kita yang tak berapa familiar lagi term fixed mindset dengan growth mindset. Sorry. So, nanti kita cerita sikit konsep fixed mindset tu sebab dia memang berkait rapat dengan orang yang mengalami growth syndrome ni lah. Tapi sebenarnya bukan orang mengalami je, ramai yang mengalami. Dia macam ni maknanya, Fana. Semua kita ada imposter syndrome ni. Okay, let's face it lah. Kita ada doubt about ourselves kan. And I think tadi tu kita kata women has more reason to be doubtful because they started off dengan being an underdog. Semua orang doubt dia punya ability. So we keep on having had to surprise people that we can do it kan. Tapi lama-lama tu you, especially when you have this imposter syndrome actually get beyond you, you akan kata, oh bila lah agaknya my luck is going to run out kan. So faham tak? Sampai you dah jadi maybe memang orang dah kenal satu dunia pun, you still masa you berdiri tu you still kata, oh my god, these people do not know that I actually went to college and didn't even graduate, contohnya tahu kan. Tapi sebenarnya bila orang tahu pun it doesn't really matter. Tapi you as an imposter, you simpan benda tu tau. Okay. Now, this is actually bila kita katakan mindset tadi tu, kita dah pergi sikit lah kan. Mindset. Fixed mindset ni ataupun kerangka fikir jumud, terbelenggu, terkunci, tertutup. Okay. Jadi, nampak sekali jadi keras. Betul. Dia jadi fix lah kan. Dia kalau tengokkan poster dia ataupun dia punya representative of a fixed mindset is always this padlock yang memang terkunci tu. Yang memang bukannya padlock yang menganga tu, padlock yang memang terkunci tu tau. Okay. And this fixed mindset sebenarnya dia datang daripada your primitive brain. So Dr. nak kaitkan ni lah. Yang kat bawah tu yang we share with all vertebrates. Okay. Cumanya kalau you nak tengok macam mana this primitive brain functioning betul-betul, you tengok dekat reptilia. Kan? The reptiles are considered wild animal. The fact that we have vertebra tu atau tulang belakang tu kan, Fana, it is because we have developed to become a complex animal that kita perlu ada central nervous system and peripheral nervous system.
So peripheral nervous system tu saraf tunjang tu dia kena ada protection dia. So that's why you have a vertebra. Right, okay. So you tengoklah. So kat sini ni kita tengok animal tu macam dia start to have locomotive kan, nak gerak kaki dia, nak coordinate semua tu. So daripada CPU dia, daripada central nervous system yang di otak yang dijaga oleh tempurung kepala tu, tapi of course dia punya saraf tunjang dia tu dijaga oleh kita punya tulang belakang. Okay, so tapi untuk reptile dia ada yang itu je, the primitive brain saja, the autopilot brain saja, yang ada 4F tu. Ya, feed, fornicate, ya, makan, tak payah kena ajar. Makan ni kita tahu je macam mana nak letak masuk mulut. Fornicate, maknanya ada nak hubungan kelamin ni, tak payah ajar. Tahu je nak letak. Tahu. Ya, memang tahu, tak payah ajar yang tu. And then satu lagi, the 2F yang selalu sebut. Flight and fight. Dia flight dulu ya, dia flight dulu baru fight. Memang lari dulu. Bila you corner dia, kalau ada corner dia, you apa orang kata, pijak ekor dia akan fight. Dia bukannya fight dulu, tak, dia flight dulu. So otak ni sebenarnya otak yang sangat penting untuk survival. Jadi manusia pun ada lagi otak tu. Cumanya otak tu lah yang selalu bagi tahu kita, tak payah buatlah, janganlah. You tak payahlah pandai sangat, nanti malu. Kan? Ya? So dia sangat penting. So dalam konteks imposter syndrome balik tadi, kita kan kita takut kantoi tu, bahasa orang sekarang lah. Takut kantoi depan orang ramai ni. Macam mana ni? Kan? Mana nak letak muka ni? So oleh sebab tu, imposter syndrome ini adalah berkaitan dengan fixed mindset dan juga berkaitan dengan primitive brain. Dan primitive brain kita sebenarnya sentiasa memastikan kita duduk dalam kawalan dan juga selamat, maka kita sentiasa duduk dalam comfort zone dan tak nak keluar daripada comfort zone tu, sebab kat luar comfort zone tu is the fear zone. Fear zone ni tempat imposter paling susah hatilah, sebabnya apa yang dia takut? Dia takut orang kata dia takut nanti orang tahu dia tak berapa pandai, dia takut orang bagi dia banyak lagi tanggungjawab, dia takut aja tak habis-habis. Kan? So itulah dia tentang where it comes from, this imposter syndrome ni. Tapi nanti kita boleh bincang juga, sebab kalau yang macam Dr. Ha cakap tadi tu kan, kalau kita bincangkan tentang zone, sebenarnya manusia ni kita duduk dalam satu zone yang macam home base kita ni ialah zone selamat. Yes. Zone selamat, tapi di luar tu ada satu zone ketakutan, zone fear kan. Maknanya kan orang kata out of the box lah, out of the kawasan selamat kan. So semua untuk macam challenge lah kita punya kita punya apa yang kita tahu sekarang, apa yang kita biasa, apa yang kita normal kita kan. So ni yang untuk challenge kita untuk jadi development, sebab datang ni tu development, sebab jadi zone luar sekali tu Dr. Ha kan. Sebab bila kita lepas zone fear tu, dia ada satu zone yang kita punya tujuan lah kan. Tujuan iaitu zone development lebih kurang nama dia. Okay, dia of course kita nak pergi ke growth zone tu tadi. Zone perkembangan, kerana di situlah sebenarnya otak yang neurocortex yang paling develop ni, itulah dia neurocortex tu. Yang paling yang menjadikan kita asani takwim tu, yang menjadikan manusia ni antara yang paling sempurna ciptaan Allah, kerana dari sudut dia punya nisbah otak tu dengan tubuh badan manusia ni, dia sangat besar. Ya, maknanya kan kalau misalnya berat dia, besar dia, kan macam kalau katalah elephant, you would expect badan besar macam tu, otak pun besar, otak dia tak proportionate dengan dia punya besar dia tu. Of course dia punya memory, ada apa, sebab dia mammals, tetapi kita maknanya otak ini yang akan menjadi kerangka fikir bersyambah, growth, ataupun dinamik, ataupun kerangka fikir yang berkembang. So tapi sebenarnya kan Fana, this is the beauty of it. You cannot just jump from your comfort zone and fear zone terus ke growth mindset ni, atau to the growth zone. You have the learning zone tu. So balik kepada imposter syndrome, yang ni yang Dr. nak kaitkan dengan Dunning-Kruger. Okay? Dunning-Kruger effect. Okay, hamalan ni macam-macam pula yang keluar kan. Tapi sebab IG live ni dia tak boleh nak share slide. Kalau misalnya katalah ni, selalu Dr. Han akan ada slide that can assist you lah. Tapi tak apa.
Dunning-Kruger ni adalah dua doktor by the name of Dr. Dunning and Dr. Kruger who actually dia punya question is kenapa some people kan sebenarnya dia tak tahu tapi dia macam tahu sangat. Kan, okay. Now, this is interesting. Yeah. This is interesting because lawan imposter syndrome ni is these people who are at the peak of their mom stupid. Now, kan, this is how so kan dalam nak pendekkan cerita, dia sedang cerita macam tak tahu dengar to prepare for this kan. Michelle Obama dia cakap pasal imposter syndrome. Dia kata dia ada imposter syndrome dia. Kan, and of course dia being minority, black lagi, women pula kan. So tapi dia dah achieve so many, tapi every time dia duduk di dalam meeting room tu dia akan ada this this question is what am I doing here, and because too often orang cakap atau dia tahu impression that's not your place. What are you doing there? You're a fraud. Macam you better don't embarrass yourself semua lah. Tapi kan later on itulah Michelle ni dia jadi Michelle Obama tu sebab dia pula dia kata look, I think I have the right to be here. That person, that one yang fraud. The other person tu sebenarnya tak patut ada kat situ because dia sebenarnya bukannya ada apa pun, tapi this person has been told often enough to say that dia boleh. And this is what happened with men. Sorry lah, not all men, tapi men have been having this sampai kan dia tak tahu pun dia nak buat juga. And this is when Dunning-Kruger buat this research. Dia tengok the level of confidence, dia adalah inventory dia, ya. Level of confidence dan dia plot that with dia punya horizontal axis tu, ya, adalah tahap pengetahuan you. Your level of competency, that is where knowledge and skill comes in, you know. So dia ada 4 competency level. Yang pertama sekali, the novice kan, or kiranya the newbies lah in any knowledge lah, ya, would be the one who don't even know what they do not know. Okay. So tu pasal satu lah Dunning Kruger ni. Dia tak tahu, dia tak tahu. Maknanya dia hidup dalam ketidaktahuan. Ya, dia sebenarnya tak tahu pun apa dia tak tahu. Tapi bila dia mula start tahu, this is the beginning of the journey. Everyone has a very inflated confidence. Dia naik macam tu tau. Dia zoom naik macam tu tau. And this jadi is pasal satu tidak tahu apa kita tak tahu, tapi secara ironiknya kalau kita tengok graf tu confidence level dia paling tinggi. Paling tinggi. Okay. Sangat tinggi. Menarik. Dan dia sebenarnya sangat very inappropriate. You punya knowledge sikit je tapi confidence dia tinggi sangat. Yang ini ni yang bergaduh sakal lah macam boleh keluar fatwa lah kan. Macam-macam lah yang ni kan, ya. Minta maaf nak kata the anti-vaxxers, the one who mungkin banyak sangat dispute, bidang yang bukan bidang dia sebenarnya. Dia rasa dia sangat pandai dan tapi bila dia masuk fasa yang kedua, and this is where you punya imposter syndrome coming in, kita mesti imposter syndrome coming in. Bila dia masuk level yang kedua, when now you know what you do not know. Tadi tu you don't even know what you know. Okay? But now you know what you do not know. Sekarang masa ni, your confidence will crash down. Okay? So this in the second phase ni, you will have dekat sini you turun, and then what happened to our graph tadi? There is a peak. And according to Dunning-Kruger, dia letakkan nama peak ni ataupun this mountain ni Mount Stupid. Ini adalah apa orang kata, gunung kebodohan. Gunung kejahilan kita. Bukan yang tu masa waktu gunung kejahilan tu bukan waktu ni ke? Waktu we don't know what we don't know. Yalah, maknanya you naik, tapi once you go into the second ni, you naik tu you kena turun lah, and then you leave a mountain. Okay, and after tu dalam yang you know what you do not know, this is where you start to question yourself because you realize so many other people know so much and you know so little, and this is what they call the valley of despair. This is where you question yourself. Yeah, and imposter syndrome is
apa orang kata, a deepen valley of despair. Dia macam dia di lubuk tu. Dia dah lah valley, lepas tu dia masuk lubuk lagi. And this is actually kalau some actually gone into pathological level. Okay, Dr. habiskan jugalah yang Dunning-Kruger graph ni, ya. So bila lepas you dah tahu apa yang you tak tahu, of course you are motivated to learn, and this is a very apa orang kata this is why you got the energy to know more apa semua, and you will come to the third level. Third level ni apa pula? That you know what you should know. You know, as a doctor, I know what I should know as a doctor. Okay, as a lawyer contohnya, as somebody who read the law kan, ataupun yang buat engineering, all the professional and disciplines lah kan, atau bila you know what you should know as a teacher for instance, at this level lah orang selalunya akan ada this qualification punya exam and you pass kan, because now you know what you should know. Now dekat sini from the valley of despair tu you will have, you know, episode of enlightenment. And this is what they call the slope of enlightenment. Kan? So kat sini ni lah yang you mulalah nampak you know, you are now starting to become competent. Kan? And when you are being assessed, contohnya macam Hana sekarang ni tak lama lagi ada exam, nak tengok sama dia you can be awarded the master degree ke tidak, you should be at this level of you should know what you should know, you know, you know what you should know tu, kan. And then lepas tu this graph tadi dia peak and then dia turun, you know, dia peak at the peak and trough macam tu, dia turun and there's a valley of despair, and then dia naik as a slope of enlightenment, and then dia sampai kat plateau, plateau of sustainability if I'm not mistaken. And this plateau is when you don't even know that you know. Ini yang jadi saya tunjuk lah. Yes, expert and sifu punya tu. So that is the Mount Stupid. And then the valley of despair, and this is where imposter syndrome comes in, and then ada slope of enlightenment, and then that plateau of sustainability. Now you see that plateau tu dia sama tinggi tau dengan the peak of Mount Stupid kan, tapi at that level of, you know, you don't even know what you know tu, you punya confidence dah sama dengan your level of expertise. You are a sifu dah masa tu. So this is wisdom. Kat situ lah letaknya wisdom, ya. Dan kalau misalnya, okay, kalau misalnya nak tengok ni daripada sudut Socrates kata in the very beginning tu, dia kata know thyself. Kan? Know thyself. Ketahui diri anda. Yeah. Tapi lepas itu dia kata apa? The only true wisdom is in knowing you know nothing. Kebijaksanaan yang sejati yang paling tinggi itu adalah bila you tahu you tak tahu apa-apa. So at that level of plateau of sustainability, you will have this, you rasa you tak tahu apa-apa, you lagi belajar, you rasa lagi banyak you tak tahu. And this is the, you know, that is why all these people who reach this level, they keep on learning. They are lifelong learners. And this is also how polymath, belajar. Terus belajar. And they will go and find other orang lagi. Dan dia tak ada masa pun nak menyombongkan diri dia macam yang Mount Stupid tu. Mount Stupid tu dia memang pukul gong betul-betul lah. Dia marah orang lain yang kata dia orang lain semua tak faham, orang lain dia seorang yang pandai macam tu, ya. So and then Abdullah Ibn Mubarak, sini selalu cerita, dia mengatakan belajar ilmu akan membawa kamu kepada 3 tingkatan. Pertama, menjadi sombong dan bongkak dengan ilmumu. Itulah dia Mount Stupid tu. Keduanya, kamu merasa rendah diri. Itu valley of despair tu. And then kemudian dia kata kamu akan merasa kamu tak tahu apa-apa. So that's why orang yang sangat berilmu dan yang sampai level don't even know that they know. Sebabnya dia dah macam ada dalam firasat dia. Kan kadang-kadang kita tengok orang yang wise ni, dia tak sebenarnya dia memang so bila orang ni sebenarnya akan banyak menghabiskan statement dia dengan wallahu a'lam bissawab. Kan, hanya Allah saja yang tahu segala-galanya. Tapi jangan harap lah. Lepas dia dah mengajar tu, lepas dia kakak yang betul pengetahuan ni lalu dia kata okay, tapi at the end of the day Allahu'alam. So kan pointnya kat sini, for those who are struggling with their imposter syndrome, first you have to know everybody actually have that. Tapi kan now you see the whole graph, you know your journey, you know, is yet to, you know, it does not end here. Maknanya you really have to push. Oleh sebab tu dalam zone tadi, Fana,
zon ketakutan kita itulah letaknya imposter syndrome kita tu kan, ya, sindrom penyamar ni. So we need to step out of that. Kita kena equip diri kita dengan knowledge lagi, skill lagi, and of course ya, kita ada kita punya apa tadi tu, kita punya growth mindset tadi tu. That's actually where we should go. Okay. Saya nak kaitkan dengan yang Dr. Ha cerita tadi lah, dengan kita punya resam sendiri, resam padi. Orang Melayu ni antara perpatah yang paling saya minat Melayu ni, tapi dia sebenarnya boleh jadi dua juga. Dia bahagian yang Valley of Despair tu dan juga bahagian yang kita tak tahu apa-apa tu. Maknanya bahagian tinggi lah kan. Resam padi, ikutlah resam padi. Orang Melayu cakap ikutlah resam padi. Lagi tunduk, berat, lagi berisi. Lagi tunduk, berisi, lagi tunduk. Lagi tunduk, lagi berisi. Dia punya, gitu kan, dia kata ikutlah resmi padi. Lagi tunduk, lagi berisi. Jangan diikut resmi lalang. Kan? Ada panjang dia lagi. Dia macam tu, sebabnya itu kebijakan orang Melayu lama-lama ni. Lalang dengan pokok padi dia hampir sama. Kan? Cumanya okey. Cumanya because masa Dr. Har memang kecil, Dr. Har duduk dekat kuartus kerajaan depan tu memang sawah padi, and as antara pepatah yang paling Dr. Har minat yang itu, because I've seen it myself. Mula-mula padi tu kalau masa dia belum berat lagi, dia macam lalang aja. Dia naik macam tu. Tapi lepas tu dia start. Dia start ni. Dan kalau dia dah kuning masak tu, dia paling dekat dengan berat, dengan tanah tu. Sebab dia memang berat dengan padi tu. Maknanya itulah bijirin yang paling berat tu sebenarnya yang paling kita nak kan, sebab maknanya dia dah memang masak, bukannya yang masih muda lagi tu. Jadi dan dekat situ juga kita boleh kata bunga padi tu peringkat awal dia macam lalang jugalah, dia naik macam tu kan. Tapi proses dia lepas tu bila mula berisi tu, mula ada berat dia tu, dia mulalah menunduk. So itu satu pengajaran daripada alam, bahawa sebenarnya itu sebabnya kalau kita nampak ada orang yang kadang-kadang tu kan dia tak payah pun macam tu Fana, tapi yalah sombongnya dengan ilmu dia kan, dia keep on saying I kan katalah belajar sana sini gitu-gitu kan, kita pun okey, kita tahu dah tu tak payahlah. Tapi dok itu jugalah yang dia ni kan, dan tak boleh ditegur sangat-sangat mungkin sombong dengan ilmu dia tu. Ingat macam ni je lah, alah tak apalah, baru tingkatan 1. Baru tingkatan 1 sebenarnya kan dan mudah-mudahan kita doa dia akan teruskan dia punya pencarian ilmu tu, dan akhirnya dia akan menjadi yang tunduk tadi. Tapi doakan jugalah dia tidak pula jadi imposter syndrome pula macam yang kita bincang malam ni. Jadi so I think the relevance about discussing imposter syndrome malam ni dan how to deal with it, Dr. Har tak adalah plan nak bagi macam psychiatrist ataupun psychologist punya input Cumanya I just want to sort of tackle daripada konteks your fixed mindset itu mesti kita ubah kepada growth mindset ataupun ke fikir yang berkembang atau bercambah tu. Okey, saya mungkin nak sebelum kita masuk pada itulah, saya nak rumus sikit pada doktor yang kita cakap. Lepas ni kita akan masuk pada solution je lah, insyaAllah kan, pada yang ni. Jadi tadi Dr. Ha dah introduce 2 konsep untuk pendengar semua. Satu is Dunning-Kruger effect lah. Maknanya kalau kita perasan bila kita punya confidence tu terlalu sangat tinggi, dia ada dua sebab. Satu, tak tahu apa, tapi kita tak tahu apa kita tak tahu. Jadi kita rasa macam apa yang ada di luar sana tu kita dah tahu 90% dah. Sebab kita punya 100% sekecil. Benda yang kita nampak 100% sekecil, benda yang tambah-tambah kat luar lagi tu yang kita tak tahu tu is kita tak tahu. Kita tak tahu benda tu wujud, jadi kita tak tahu kita tak tahu. Nah, tapi menariknya the same level of confidence tu bila kita dah capai satu tahap di mana ilmu tu tinggi, dan kita sustainable lah, kita aku stable di sini. Aku tahu aku tak tahu apa-apa lah dalam dunia ni kan. Sebab yelah kalau kita belajar medik pun Dr. Ha, kalau rasa dah graduate medik tu kan, belum specialist lagi, takkanlah seorang doktor medik baru jadi doktor tu
Dia kalau bercakap dengan saya, dia akan rasa dia pandai lah. Sebab dia lagi tahu daripada saya segala medik kan. Tapi kalau duduk dengan Dr. Ha, mungkin Allah hai, aku ni apalah sangat tahu berbanding doktor pakar yang dah dekat pencen kan. Jadi macam itulah dia punya, dia sustainable lah, dia tahu kat mana ni. Tapi yang kita discuss malam ni ialah yang rasam padi tu pula saya nak bring up. Okay. Jadi bila lagi berat, lagi tunduk kan. Jadi ada dua konsep. Satu, bila dia berat sebab dia tahu dia ada isi tu. Tapi dia terlebih humble orang kata. Terlebih humble sampai rasa imposter syndrome. Orang Melayu dia banyak yang ni daripada yang tak tahu sebelum sebut perkataan assertive ya, maknanya dia sustainable. Kita tahu kita berisi, kita yakin position kita tahu kita tak tahu semua benda. Tapi kita tak segan ataupun tak keberatan pun nak memberikan apa yang kita tahu tu lah. Setakat yang saya tahu, saya sanggup beri kan. Tak adalah saya padahal dah tahu banyak tapi tak takut lah apa semua kan. Jadi orang Melayu dia lebih kepada yang macam yang first tu, iaitu tahu tu tahu. Boleh tu boleh. Dan orang kata kalau diberi peluang tu sepatutnya boleh grow lagi lah dalam ruang tu kan, dalam ataupun tampuk kepimpinan tu, tapi terlalu terlebih humble yang jadi tak confident. So orang Melayu ni kita selalu especially wanita lah, bukan orang Melayu je, orang wanita kan memang dah banyak dah study sebenarnya. The line between confidence and humility tu sangat thin. Maksudnya kita tak tahu bila kita punya humble tu ataupun humble bahasa Melayu apa, rendah diri tu, dia dah jadi masuk ke level menjatuhkan diri. Okay, ataupun, baik. Itu yang banyak ni lah, yang banyak orang Melayu ni. So mungkin Dr. Habib komen sikit tentang atau wanita. Tapi kemudian kita akan masuk solution. Saya ada soalan tentang solution. Okay. Dr. Han mungkin nak bagi solution juga dalam konteks ni. Okay. I think banyak yang kita cakap tadi tu kena dibuktikan dulu secara empirical dia lah kan. Maknanya this is maybe just satu observation gitu kan. Tapi Dr. Han setuju tu Fana, kita kena betul-betul decide kat sini sekarang. Kita janganlah kita rasa merendah diri kita tu tadi sampai jadi kita self doubt pula. Maksud dia macam, kita sebenarnya tadi itulah ragu-ragu yang betul ke saya ni ada benda ni. Kan? Dan kalau katalah kita ada yang itu saja tak apa. Tapi kita dalam bentuk culture, dalam bentuk mungkin upbringing kita ada satu konsep malu yang kadang malu sangat tu sampai kita ada ramai nanti kita tak malu dengan Allah tapi malu dengan apa yang orang kata. Okay. So sebenarnya itu adalah fear zone. Fear zone is very much affected by what other people will say. Jadi kalau saya suggest atau saya bagi banyak cadangan pun nanti orang kata belagak lah dia ni. Dia ni sajalah ni nak tunjuk-tunjukkan diri. Kan? And then kita so much affected by that. Baik, saya tak nak lah ni nanti kan orang kata saya orang kata menunjukkan diri. Mungkin in a different context pula, mungkin budaya yang benda tu tidak menjadi satu yang mendarah daging contohnya kan. Maknanya dia tak peduli lah orang cakap apa kat dia kan. Jadi dia memanglah tahu orang akan cakap tapi dia itu hak orang lain lah. Macam ni lah, maknanya dekat situ kalau you are more assertive then you tend to speak more and you tend to contribute more, and then of course that would actually push your comfort zone tu because you are now going to your learning zone. Jadi learning zone ni pun lama-lama dia jadi comfort zone juga kalau you tak push your boundaries. Kan? Jadi kita memang sentiasa orang kata kena ongoing belajar supaya kita step out of kita punya comfort zone semakin jauh begitu kan. Jadi pandangan Dr. Har, konsep yang malulah nanti apa orang kata, itulah juga yang menjadi asas kepada imposter syndrome. Nanti orang tahu yang sebenarnya saya tak pandai, macam mana ni? So dia sangat absorb dengan yang itu. Agaknya ni campur solution lah. So every time kita kata orang tanya diri kita sendiri, kita, nanti kalau orang tahu macam mana? Kita kena jawab dengan so what? Kan kena kata so what? Kan? Orang tahu. Dan di sinilah pula kita akan cuba sembunyikan, sorok-sorokkan, dan itu lebih sebenarnya amplify kita punya imposter syndrome.
Mungkin kan kita, itu sebabnya kalau you tengok kebanyakan orang yang berjaya sebenarnya imposter syndrome tu sebenarnya yang push dia untuk jadi lagi baik. Kan, instead of maknanya sekarang bila kita semua ada imposter syndrome contohnya kan, lelaki, perempuan, you tend to have it. Dalam culture kita, imposter syndrome kita akan menjadikan kita lagi masuk ke dalam kita comfort zone, lagi takut. Takut bukan apa, takut nanti orang kantoi pula, nanti takut pula nanti orang kata apa, nanti orang akan challenge you, lepas tu you tak boleh jawab macam mana. So takut ni, so you lagi ke dalam mana. Tapi dalam mungkin konteks yang berbeza, imposter syndrome tu yang akan push dia kepada, okay, sebelum orang find out yang I sebenarnya tak tahu, baik I belajar. Ada masa lagi ni nak belajar. Baik I prepare ni. Baik I prepare. Yes. Kan. Macam, okay, Dr. Har ada Dr. Har punya imposter syndrome juga. Bila selalu bercakap kat luar ni kan, I do not know what question is coming my way. Mana? I used to hate live session, bukan hate macam mana, because I cannot prepare the question. And then nanti bila tak prepare, entah apa-apa pula bagi pula kan. Nanti apa pula orang kata, apa Dr. Halina ni rapu. Tapi tu sekejap je. Because later on, apa yang buatkan Dr. Hal lebih berani adalah sebelum last session, I need to put down at least 5 soalan yang Dr. Hal rasa akan ditanya. And most of the time itulah dia 5 soalan yang akan ditanya tu. Okay, so and then bila dah prepare macam tu, now I'm in my learning zone. I learn through my experience. So bila dah memanglah final selalu 5 soalan tu mesti kena tanya pula lah. And then you start to have your repository for FAQ. Soalan. Apa dia frequently asked question kan. Lepas tu bila orang tanya soalan, kita boleh cakap, Dr. Han tunggu soalan ni. Wah, how does that mean kan? Sampai level tu. So kan, maknanya dia bila ada imposter syndrome tu, you are really at the T-junction lah. You nak pergi mana sebenarnya, up to you. Okay. Sesuai sebab saya punya soalan ataupun topik selepas ni yang saya nak bring up ni sebenarnya T. Sebab individu ni sebenarnya T. Kan? Kita pernah dibincang lah benda ni kan. Jadi kita sembang dengan pendengar malam ni. T ni adalah saya rasa punca kena antara yang saya rasa saya ni ada perasaan imposter syndrome. T ni adalah kalau secara simpelnya maknanya kita boleh jadi terror dalam satu bidang. Dan bila kita terror dalam satu bidang tu kita jadi pakar lah kan. Contohnya PhD dan sebagainya kan. Bila kita dah PhD tu, kita akan rasa macam kita akan mendalam ke dalam satu topik tu lah kan. Jadi I tu, bahagian I of the T tu dia dalam. Tapi bahagian T yang kat atas tu, dia punya bahagian mendata tu mungkin kecil. Maknanya kita tak tahu semua benda kan. Tapi at the same time itu boleh jadi salah satu sumber imposter syndrome ataupun sumber kerendahan diri. Alah, aku ni PhD pun PhD bidang human resource je kan. Tak adalah I terror psikologi, tak adalah I tahu medik, tak adalah I tahu management. Dia punya bidang kat situ je. Tapi kalau kita nampak yang betapa pendeknya laki kita tu yang atas tu kan. Kontot je. Imposter syndrome. Tapi jika kita tak PhD, tapi kita ni jenis buat banyak kerja, banyak di luar kerjaan kita pun kita jenis yang tahu banyak lah, banyak bidang. Tahu medik sikit, tahu psikologi sikit, tahu management hospital sikit contohnya kan. Jadi kita luas, kita punya account pun kita tahu kan. Jadi kita luas. Tapi kita tak PhD pun, tak tahu pun banyak yang ke dalam tu. Jadi rasa macam alah, aku ni macam yelah tahulah sikit-sikit yang ni tahu, tapi tak adalah PhD pun kan. Nak kata mendalam, nak suruh bagi talk tentang bidang ni, tak reti lah kan. Jadi macam ni kita nak fikir, sebab biasanya bila kita rasa imposter syndrome atau kita rasa rendah diri ni, satu, kita mungkin rasa rendah diri dengan orang secara amnya. Tapi kalau yang macam saya lah kan, saya selalu kalau contoh dijemput bagi sikit komen tentang ekonomi kan, ya Allah, rasa macam banyak lagi doktor ekonomi lah apa semua dengan apalah aku tahu kan. Jadi kita takut dengan orang-orang yang PhD tu kan. Kita takut yang rasa macam dia ni layak ke nak cakap tentang ekonomi kan, dengan tak ada PhD je apa, tak ada menulis apa mana sana pun tiba-tiba nak bercakap kan. Jadi biasanya bila kita rendah diri tu, kita rendah diri dengan orang yang lagi terror lah, ataupun bila kita takut orang yang lagi terror tu mendengar. Jadi contoh macam Dr. Ha sekarang kan,
Dr. Ha pun saya tahu Dr. Ha pernah bercakap kan, kadang-kadang Dr. Ha bercakap bukan kata nak di luar bidang, tapi macam even macam kita rasa kalau macam saya ni tengok Dr. Ha memang banyaklah pengetahuan, pengalaman, wisdom dan sebagainya kan, tapi mungkin Dr. Ha ada juga perasaan tu di kalangan pakar-pakar yang macam orang kata level Dr. Ha lah kan. Jadi macam mana Dr. Ha macam kawan-kawan ataupun orang kata peer group Dr. Ha kan. Jadi how do you become confident and knowing that I'm T, walaupun apa jua T kita ni, kita boleh memberikan apa yang kita boleh beri supaya stuck dalam imposter syndrome. Okay, very interesting. Sebab I honestly I was not expecting this. Maknanya kita sampai kat yang the multiple, dia panggil multi-shaped individuals ni. Maknanya ada bentuk-bentuk yang berbeza. I'm not just T tu. Okay, so sebenarnya yang tadi Fana cakap tadi tu, kita start off sama ada kita menjadi I-shaped individuals, yang makin lama makin panjang I dia tu. Ataupun yang dash. Dash ni macam sengkang punya, makin panjang sengkang dia. Okay. So yang I-shaped individuals ni dia orang panggil the specialist individual. Okay. Maknanya bukan specialist saja, dia sub bidang lagi. Sangat mudah untuk jadi I-shaped individuals kalau you are trained in a discipline, ya. Macam profession. Doktor bagi senang mudah, doktor punya profession lah. Doktor. Kemudian nak jadi pakar apa? Doktor kata nak jadi pakar obstetric gynecology. 2 hari lepas jadi ONG specialist tu dah ada orang tanya, you O ke G? Okay, because faham tak? Yes. So I kata okay, I will O ni yang look after pregnant women lah kan, 20 weeks and above tu. And then yang gynae tu is wanita yang tak pregnant atau pregnant less than 20 weeks tu masih lagi gynae. And then bila dah nak jadi pakar yang lebih kepada O, dan bukanlah nak buang terus G tu, tak, tapi of course kawan Dr. Hari yang nak buat G pula dia lebih ke situ kan. Okay, so I start to reading articles yang in journals pun yang more on O lah, while my other friend ni more on G kan. So you start to go deeper kan. And then lepas tu I start lah buat ultrasound lah. I've gone to Minneapolis for about a month. And then attached to Hennepin yang George Floyd kan. I walk down that street masa I nak pergi kerja kan. So kat Hennepin County punya hospital tu, I already attach myself to a very good perinatal medicine specialist, obstetrician, tapi yang buat ultrasound ni And dia punya specialty is actually twins. So I masa kat situ I've done a lot of twin punya, dah seronok sangat dah. And then so yang itulah maknanya I kena tanya pula. Nak tanya, dia tanya nak jaga mak ke nak jaga janin? I kata nak jaga janin. So I banyak buat ultrasound. Lepas tu so from conference yang mungkin ada 10,000, my first conference Figo is in Washington DC in 2000. So I was there lah masa tu kan. Ada 10,000 punya participant from all over the world. And masa tu I dapat my fellowship in Minneapolis lah. Balik tu I'm so sure that I'm going to be a perinatal medicine punya specialist. Lepas tu dah kena tanya pula. Okay, and then I went to meeting yang makin lama makin sikit orang dia kan, because it's becoming so specialist. And I think around 2003-2004 tu I know this is I'm not going there, because I dah kena tanya pula nak yang fetus tu ke nak placenta. Because the placenta is now being studied and dia sendiri dah jadi macam satu sub bidang lagi tau. Jadi you jadi makin panjang. But I realise that yang I pernah pergi satu meeting tu, dia ada macam sub meeting tau. So masa tu I dah look into placenta lah with some of my specialists tu. So I pergi meeting tu ada 70 orang aja. So I said, what is this? And then they are so specific in saying all the receptor lah, and then and then sebab I kata, oh my god, you start to talk yang benda orang tak faham, you je yang faham sesama you, and then orang pun dah tak faham you juga kan. So I said, no, I'm not going to do this is really not me. So masa tu kan ibaratnya macam ni lah, kalau sekarang ni ialah
tak ada pakai telinga tu pakai telinga kanan kiri sama je lah. Tapi who knows, you know, in 20 years down the line kita dapati bahawa telinga kiri dia lain dengan telinga kanan contohnya kan. So nanti adalah macam tu jadi dia. So that is now sangat bagus when you start specialize ni. Sangat bagus. Kan cumanya dia jadikan you rasa you itulah dunia you, and you start to detach yourself and you become very silo in your thinking. Katalah you become a senior person in your organisation and you become a leader. Tapi kalau you an I individual kan, aduh, I've been under the leadership of people yang I shapes ni kan, kesian kat dia. Kesian kat kita juga. Because dia memang tak ada perspektif yang mendata ya, yang apa yang perlu ada. Okay, tapi ada pula yang generalis ni. Generalis pula dia broad aja. So king, you know, jack of all trade but king of none. Ni tahu tu tahu kan. Tapi semua tahu lah. Ekonomi, politik, semua boleh komen, tapi tak ada depth. So kan, oleh sebab tu the T-shapes individuals is what happen when you yang panjang tadi tu, yang elongated I tu, you tambahkan dengan the dash. Now what is this dash now? Ya, apa dia? Ini yang selalu kata generic skill, kemahiran insaniah. Now for 21st century, you must at least has this 4C yang akan jadi your breadth tu. Ya, not just the depth but also the breadth of knowledge. The width and the breadth of knowledge tu. Dia kena ada pemikiran kritis. The first C, critical thinking. Thinking about your thinking process while you are thinking to make your thinking better. Okay, and then lepas you think tu, you kena communicatekan dia. Otherwise, dia dalam kepala you je, orang lain tak tahu. So how do you communicate that out? Either through verbal ni ke, or through writing ke, or through sketches. But you need to actually, you know, communicate your thinking tu. So communication is the second C. Now, we realize that we cannot do this alone. So gone is the day of competition. So C, the third one is collaboration. And then bila tiga ni overlap, you get the fourth C, which is creativity. Creativity ni bukannya buat labu sayung ke, buat buah bulan ke, buat songket tu. It is creative and innovative enough to solve your problem. So benda ni bila bertinan baru you dapat ni. So bila you kata you are a T-shapes individual, you have your discipline and as far as you can go, but at the same time you also, you know, make sure that your breadth and your width in critical thinking ini semua ni kena panjang. Warren Buffett dia pernah cakap, Warren Buffett ke Warren Benison, antara dua tu lah. Dia kata the more specialized you are in your area or your discipline, the more generalized you should be in your view. Dia kata. Sebab apa tahu? Sebab orang akan tanya you for things yang bukan related dengan bidang you. Sebab dia tahu bidang you tu, you memang tahulah. So this is actually when I started to realize, as a pakar, orang tanya, doktor, apa pandangan doktor dengan kita punya bajet tahun ni? Padahal doktor pakar, saya pakar ONJ, taklah saya tahulah doktor, tapi doktor lah pada pandangan doktor macam mana? You know, so and bila macam tu I realise my involvement dengan aktivism masyarakat, you know, where I start to commit in my NGO yang dia branch off daripada my specialty juga. I'm an obstetrician gynecologist. I look into maternal health. I look into women's development, and then I, you know, get where I need. Tapi orang ask me for my opinion on things yang macam-macam dah, on education, on politics, and I realize they want to hear it from me because I would give a different perspective. Dan bila macam tu, of course lah, imposter syndrome coming in lah kan. So kata, apalah I yang cakap pula kan. Tapi lepas tu this was the first time yang I dengar pasal Roshan Fikir. Yang ni Malik, Dr. Mazli Malik selalu sebut. Roshan Fikir ni adalah perkataan Persia, Parsi untuk this polymath ni. Ya, dia macam golongan polymath ni golongan yang pakar dalam macam-macam lah. Okay, now T-shapes ni sebenarnya sekarang dah jadi key shapes, kunci. Okay, and I want to be known as this person. This is the polymath. Sebabnya dia ni kalau tengok kunci yang lama tu lah, bukan yang kunci yang tek-tek tu kan, ya, kunci yang panjang tu kan, ya, yang kunci pintu-pintu lama ataupun penjara yang lama tu kan. You see that
elongated punya branch out tu, itu adalah kita punya width and breadth of knowledge. Dia expand terus tau. Jadi dia panjang. So kan maknanya bukan hanya critical thinking, bukan hanya macam-macam you letak kat situ. But at the same time, you punya depth bukan satu je. You ada kat situ a few more depths, maybe 4 or 5 disciplines kat situ with varying degree of depths. So you ada disiplin, bukannya je disiplin satu saja je dalam T. Tadi satu je kan, Fana? So sekarang ni dia jadi mungkin ya disiplin 1, disiplin 2, disiplin 3. Jadi kalau contoh macam ni macam mana Dr. Ha? Yang tu tak, dia bukan macam tu. Dia kunci yang lama tu, kunci yang panjang, lepas tu ada gigi-gigi dia yang pelbagai gigi itulah. So dia kat bawah tu dia. Dr. Har ada dia punya diagram tu, kalau ni boleh tunjuk next time. Tapi so yang ini ni yang kita katakan sebagai the polymath ni kan. Dan ini sebenarnya kalau kita tengok you can read about public intellectuals. Public intellectual dia ada 3 level. Yeah? The first level public intellectual ni would be somebody who will educate the public about dia punya disiplin, his or her disiplin. Not many tau. Most of kita memang belajar disiplin kita, tapi tak ramai yang boleh mencerakinkan ilmu pada tahap menara gading yang begitu tinggi itu kepada bentuk yang mudah untuk consumption orang jalanan, orang biasa, the layman, tak ramai. Tapi kalau yang ada, this is the public intellectual level 1. Level 2 is when you are being requested to give your opinion tapi still pertaining to your discipline on other things. Yang tadi tu, you are still teaching people about your discipline, tak kacau disiplin lain. Level 2 is when orang tanya kat you ada disiplin, ada issues, tapi they are expecting you to actually comment from your expertise as a mathematician ke, as a law practitioner ke, as a doctor on other thing. Level 3 ni yang kita katakan public intellectual yang Roshan fikir ni, the polymath ni, is that when they are requested to give their opinion, mana this public intellectual ni, on other than they are being invited. People tunggu dia nak cakap apa tentang ni. Maknanya memang macam selagi dia tak buka mulut tu, kita tak puas hati. Kita nak dengar apa dia cakap. Tentang area tadilah, area mungkin bukan area dia. Okay. So, Dr. Har balik kepada kita sendiri kan. So, this is really very far from imposter syndrome, you know. Tapi, cumanya, every time you will want to step out of your comfort zone, Fana, you will actually have to deal with your imposter syndrome. Tapi, actually when you have more experience, you have more contact, akhirnya kan, you sangat mudah untuk get out of this imposter syndrome ni dengan cara be very honest and truthful. And that is what I try to practice nowadays. Macam ni tadi kan, we're talking about imposter syndrome. Awal Dr. disclaim, this is not going to be an input of a psychiatrist or a psychologist. So anyone of you all yang datang kat sini dan nak dengar pasal ni, and maknanya Dr. Har bukan nak cakap, I'm not a psychologist, I'm not a psychiatrist. And this is something yang imposters would not be able to do. Kan? Itu yang membezakan sama ada you genuine atau you real a fraud. Okay, a fraud maybe dia cakap macam-macam lah kan. And then maybe lah tunjukkan dia punya credential yang semuanya tipu contohnya kan. Tapi lambat laun dia akan kantoi juga. Tapi kalau you are genuine, you will tell people, this is my area. Fana, Dr. Har, every time I will reject invitation to speak bila dia dah bagi tajuk, no, this is not mine ni, and I can actually recommend who is the best person for this topic. And then I will bagi dia orang nombor tu. Kan? And then tiba-tiba dia kata, taklah Prof, kami memang nak Prof yang present ni. Boleh tak saya twistkan sikit tajuk dia? Sebab tajuk ni patutnya memang rakan saya. Bukan bidang saya. And kalau dia kata okay, then okay. So maknanya I think I hope to sort of share here that I learn how to deal with that, you know, that self-doubt, whether I'm genuine enough or not. Yeah, kan? And it boils back to the same principle of honesty is the best policy. Ya, maknanya memang kejujuran itulah sebenarnya ketelusan. Tak tahu memang tak tahu. Dan now macam tadi kalau Dr. rasa takut soalan-soalan nak keluar yang live ni kan. So kalau Dr. tak tahu, Dr. tak tahu.
Senang aja. Kan? Kalau saya macam tu Doktor. Saya punya cara saya deal dengan ni ialah saya praktis rasa comfortable untuk berkata tu saya tak pasti. Tu saya tak tahu. Ataupun mungkin saya kena balik check dulu. Macam jadi tu saya punya mekanisme lah. Tapi tak hilang lagi. Dan ada satu lagi, Sana, satu lagi mungkin while you are still here. Bersedialah untuk ditegur. Sebab kadang-kadang you memang bagi tu salah. Ya, kadang-kadang kita refer cerita yang kita ingat cerita ni tiba-tiba nanti ada yang tegur. Dr. Haj cerita tu sebenarnya cerita yang macam ni. And acknowledge that teguran. Yeah, because memang kita memang tersilap kat situ. Yalah. Kadang-kadang itulah kita yang saya terfikir Dr. Haj bila kita ni bila kita tak cukup ilmu kan, antara sebabnya antara natijahnya atau kita rasa rendah diri kan, antara natijah ni ialah kadang-kadang kita lebih activated di dalam social media. Tapi ni rasa topik lain kan kot ni. Cuma saya terfikir lah kan. Jadi bila orang suruh bagi komen macam Dr. Ha dekat IG live dan sebagainya kan, takut pula nak bagi tahu kan. Tapi bila kita dengar sesuatu pandangan yang kita tak contohnya dari segi politik lah kan, mungkin setengah kita ada pandangan politik berbeza ataupun pandangan tentang racial isu-isu Malaysia yang berbeza kan. Kita kalau dekat comment section tu tangan kita ni laju, ada orang balas kita balas lagi. Yakin pula kan nak bercakap. Tapi bila bercakap macam Dr. Han ni tak berani pula contohnya kan. Jadi kita tu antara salah satu yang kita kena detect lah kan. Tapi tu mungkin topik tu hari lain. Tapi Dr. Han mungkin nak cakap itulah sikap passive agresif kita. Kan? And passive agresif sangat subur dalam satu suasana di mana tidak banyak ruang untuk menegur, untuk menyuarakan ketidakpuasan hati kita. Dan akhirnya yang sebenarnya boleh sangat kita atasi kalau ada assertiveness. Tapi orang yang assertif dalam masyarakat kita dipandang serong kan, dia anggap orang yang mengacau, orang yang menyanggah. Kalau misalnya bos tengok ada anak buah yang assertif sikit, memang lambatlah kawan tu naik pangkat. Yang diam, yang samikna wa ata'na, yang unggih je kata orang Jawanya. Yes boss. Saya ingat saya nak buat, okay bos, boleh bos. Saya belum cakap pun lagi, saya tak apa bos. Apa-apa cadangan bos tu, itulah yang paling baik. Bertuah je lah kami dapat bos ni. Jadi pengampu pula. Kan? So yang ini ni yang akan sebenarnya kita lihat bila kita ada orang kata kurang senang ataupun kita rasa kita nak argue, kita argue dalam platform ni di bawah nama-nama samaran. Itulah cyber warrior ni, minta maaf lah saya katakan dia sebenarnya kerja dia mengacau saja. Kita cakap macam ni, dia cakap macam ni. Dan itulah juga kalau kita takut nak berhadapan dengan ni, tak payah cakap apa-apalah. Dia kata there's only one way to avoid criticism. Dia kata say nothing, do nothing and be nothing. Dia cakap ni Aristotle. Pedas tu. Maknanya kalau takut, okey lah. Mesti fikir. Tak payah cakap apa-apa lah. Tak payah cakap apa-apa, tak payah apa-apa and jadi nobody lah. Jadi hidup mati macam tu je lah. Pedas tu saya. Deep lah kalau kan. Takut tu, itu memang kesan natijahnya lah kalau banyak sangat imposter syndrome ni kan. Jadi secara saya sebenarnya nak bawa juga topik, bukan topik baru tapi contoh kan, sebab tadi kebanyakan contoh kita ni banyak ke arah yang wanita yang mungkin level Dr. Hal lah yang macam saya pun kira boleh kata saya dah banyak praktis lah bercakap public ni. Tapi mungkin contoh-contoh lain yang imposter syndrome Dr. Hal bring out awal tadi, mungkin banyak sisters ataupun kawan-kawan kita kat sini dia tak mungkin bukan dalam orang kata bukan bekerja ataupun bukan belajar, mungkin duduk di rumah. Tapi imposter syndrome tu boleh juga create dalam konteks mungkin jadi mak jadi seorang ibu. Tu kalau contoh yang lebih orang kata lebih di rumah. Contoh di rumah.
Apa yang Dr. Ha pernah nampak di kalangan contoh imposter syndrome di kalangan ibu-ibu, mungkin kita boleh belajar sikit dari kat situlah contoh tu. Walaupun topik sama, dia contoh yang lebih mendarat sikit, yang di rumah sikit contoh. Okay, Dr. Ha mungkin, terima kasih Fana. I think that is a very important area yang kita nak lihat. Di rumah ni pun kita pun ada masalah tu juga. Maknanya wanita macam Fana dengan Dr. Har pun, tadi kita sebut tentang tu, tapi bila kita letakkan senario di rumah, kita pun ada problem ni juga kan, contohnya. So katalah kita berkahwin dengan pasangan kita. Ya, kadang imposter syndrome ada juga di situ. Kan? Mungkin macam Fana kahwin 2 tahun contohnya gitu kan. Setiap kali anniversary, kalau macam Dr. ada 30 kali anniversary ni kan, Dr. Ha akan menung. Alhamdulillah, Dr. Ha akan menung kata, ya Allah, hai kan, kalaulah husband saya ni memang tahu betul-betul perangai saya ni, maybe dia tak nak lah kot duduk dengan saya sampai 30 tahun ni. Kan, contohnya lah kan. Tapi, because, you know, sometimes kita rasa macam, ya Allah, hai kan, what we have done to deserve this person. Gitulah kan. Tapi sebenarnya, bila kita ada rasa begitu, kita kena sebenarnya mensyukuri segala yang kita ada ni. Bukannya questioning that and then kita rasa, nanti kan kalau suami kita find out kita ni sebenarnya teruklah kita kan. Jadi sebenarnya kalau ada imposter syndrome dalam konteks hubungan suami isteri tu, I think dia memang sepatutnya ada untuk mengingatkan kita, tetapi bukanlah pula untuk menjadikan kita semakin tidak telus dengan pasangan kita tu. Kan? Jadi, so I think imposter syndrome kalau dalam hubungan suami isteri mungkin akan menyebabkan adanya banyak perkara yang kita masih sembunyikan. Okay? Kalau imposter syndrome sebagai parents pula, yeah? So kita, of course jadi parents ni kan, Fana, you will realise, betul tak betul ni kan? Betul tak betul nak buat ni kan? Kita tak pernah jadi kan? Kenapa lah mak ni teranya dia macam kontrol je, rumah cantik, anak baik kan, kenapa anak kita okay, yang tu kita duk compare notes lah. And then we start to feel that I'm not a good mother, gitu kan. Pada pandangan Dr. Har, itu satu. Kemudian kalaulah ada orang memberikan compliment, we are so quick in dismissing that, you know, like we have to learn to own this due compliment tau. Kalau ada orang, kita memanglah kalau bagusnya lah anak-anak awak ni, alah, anak orang tak kerja kan doktor, macam ni lah kan. Lepas tu I kata kenapa kalau anak orang kerja, kalau dia misbehave, maknanya okey kan? Maknanya dia jatuhkan diri dia kan? Yes. Sebab dia okey sebab dia tak bekerja agaknya. Kalau orang perempuan lain tu, hebatnya lah bekerja sambil ada anak. Ya. Kalau misalnya Dr. Har tanya patient kan, kata puan bekerja? Tak, dia kata. Okey, maksudnya dia suri rumah lah kan. So nanti Dr. Har kata, tu punya tak dia tu macam so piss off no, tak kan. Rendah diri lah. Lepas tu Dr. Har kata, masuk puan suri rumah. Yelah, bukan kerja glamour macam doktor ni boleh pakai baju cantik, dia kata. Saya kata puan, sebenarnya saya ada hormat yang sangat tinggi pada suri rumah sebab puan lah yang bangun paling awal waktu pagi dan paling akhir tidur malam. Kan? Jadi, tapi itulah dia ya, dia punya self esteem tu. Kan? Dan mungkin itu lebih memudahkan bila you have self doubt, you have low self esteem, this will easily put you into imposter syndrome. Cuma kita mungkin tak bincangkan pasal imposter syndrome dalam domain ini sebab mungkin impak dia tak sebesar bila kita ada imposter syndrome dekat tempat kerja, yang impak dia mungkin kita tak naik pangkat atau orang lain yang naik pangkat. Dan orang lain yang naik pangkat ni pula, yang ini ni is a true blue fraud. Faham tak maksud dia? Tapi because kita tak naik, kita yang layak ni, so this fraud lah naik. And this fraud pula tengah dekat Mount Stupid dia. Faham tak? So I think thanks for the discussion juga, Fana, because I can see now, while we are talking about that, it goes in the lubuk of the valley of despair, we need to talk about those people and the Mount Stupid yang make our life so miserable, you know. Geram betul. Okay. Kan? So these people apa sindrom yang kita katakan? This is the kiranya macam orang yang bajet bagus sangatlah kalau kita kata sekarang ni kan. Dia rasa dia pandai sangat. Jadi dia orang ni juga yang minta maaf lah nak katakan, mungkin dalam konteks I'm sorry, tapi I think there are so many
in politics who are actually in this situation. They are, as compared to kita yang duk kena deal with our imposter syndrome, these are people with, I Tak ada think, langsung. overconfident. Tak ada langsung. Yes, overconfident and Ya Allah. poor Kan? insight. Poor insight lah kan kiranya. Kan? Tak ada ilmu pun tapi punyalah ya Allah. Hai. Menggunakan macam-macam influence lain. Okey dah Right, tak? and Question sebelum kita okay. tamat. Ada orang tanya soalan, alhamdulillah. Dia tanya, will I be more will I reduce imposter syndrome kalau saya lebih assertif? Jadi kita gunakan yang konsep Dr. Hajab assertif tadi itulah. Adakah itu salah satu cara untuk mengurangkan imposter syndrome saya? Dan mungkin benda ni apply ke lelaki juga ya. I mean kita bila sebagai wanita. Ada keduanya kita jawab cepat-cepatlah. Ada satu soalan. Adakah sifat perfectionism? This is a very good question. Yeah. Perfectionism ke yang menjadi punca imposter syndrome? Okay, so satu imposter syndrome, dua macam apakah sifat-sifat assertif tu yang menyebabkan dia mungkin boleh mengurangkan imposter syndrome kita? Okay, I'm going to answer it this way. Once you change your mindset, you will change the way you communicate juga. Kalau yang imposter syndrome tu, most probably you will use more of passive communication against people who are more aggressive and dominant. Kan ya? And then this imposter syndrome become more aggravated lah ataupun lebih lagi lah kan ya. Tapi bila you start to change from your fixed mindset to a growth mindset, kan, you start to less doubt yourself and you have more confidence, then of course you tak boleh terus dengan your passive way of communication. You will learn to be more assertive slowly. Then of course to me, this thing has to come first and then inevitably your communication will be more assertive. Does that answer the question? I think so. Maknanya assertive ni salah satu output lah, maknanya konsep kita. Byproduct dia. Byproduct komunikasi. Tapi bila kita ubah, dia mungkin dia jadi itulah, ubah dalaman, fixed mindset jadi growth mindset. Ubah komunikasi, passive agresif macam kita kat social media tu kan, bercakap kalau bercakap politik kan. Passive agresif maknanya dekat sebenarnya penakut tapi kita fight dengan bahasa yang lebih kasar kan. Jadi assertif ni adalah salah satu komunikasinya di mana kita rasa kita tahu apa kita tak tahu, tahu apa kita tahu dan kita cakap yang berpada. Maknanya tak adalah tak cakap langsung tapi tak adalah agresif. Dia just berpada dan cakap ni pandangan saya. Tak apalah kalau kita tak bersetuju tapi pandangan saya gini dan ini hujah saya kan. Jadi itu luaran je kan. Tapi yalah mungkin result dia kita boleh reduce lah imposter syndrome kita dari segi maknanya kita tak rasa kita tahu semua benda tapi kita tak takut dengan apa yang kita tahu. Maknanya kita tak rasa tak adalah sentiasa rasa tidak mencukupi. Dan kita boleh be very honest in saying that I do not know this. Imposter syndrome ni kan dia tak tahu benda tu dan dia takut nak cakap dan dia takut orang find out yang dia tak tahu. Faham tak maksud dia? Jadi kenapa lah nak takut sangat kalau kita orang. Jadi kita mungkin kita di-socialize kan begitulah Dr. Han. Kita bila kita bercakap kita rasa macam tahu semua benda kan. Itu yang akhirnya kita buat keputusan yang sangat sebenarnya tak berapa tepat ya dan tak berapa berkesan, tapi ialah sebab kita kena tak nak mengaku yang kita tak tahu tu, tak nak, dan bila kita tak nak mengaku kita tak tahu, kita minta tolong. So kita buatlah apa benda yang kita ni kan. Okay. Yang soalan kedua tadi tentang perfectionism. Okay ya. So this is another thing juga. Perfectionism tu ada relation dengan kita punya personality kan. Of course those people who have attention to details usually are perfectionists, and this would be the personality yang kalau I selalu sebut pasal burung lagi senang nak ingatnya tu, this is more like an owl, who is very dia selalu fikir lebih and then a form of introversion juga, tapi dia nak everything to be so perfectionist. And the reason why you are where you are as a successful professional individuals is because of your perfectionism juga. Ya, you ni jenis yang adanya time management sesuatu. Alhamdulillah you benefited from there. But sometimes perfectionism will actually push you too far. And then you become you will procrastinate and the main reason why you procrastinate tu because you tak nak you tak nak put your hands into it and then face the rhythm.
Dan kat situ sebenarnya facing the rhythm tu lah yang imposter syndrome-nya tu. Kan? Ya? Jadi to me, imperfectionism will indirectly lead you to juga your imposter syndrome. Because you always rasa you put a very high standard and your bar is always very high, kan? And you set your standard too high. And then of course when you measure yourself, you are always short from that. So I think orang tak tahu, orang tengok you are so capable. Tapi you sendiri rasa no, I'm not good enough. Okay, so agaknya macam mana nak kurangkan perfectionism ni agaknya ya, Fana, is satu, I guess macam kita kena start counting our blessing. And sebenarnya banyak sangat kebaikan yang kita dapat dibandingkan kekurangan. So orang yang perfectionist ni dia selalu rasa it's not good enough, kan? I'm not good enough. So oleh sebab tu dia jadi satu obsession juga, ya. Dan ini jugalah yang antara perkara yang buatkan dia tak nak step out daripada dia punya comfort zone juga sebenarnya. Dan begitulah kita boleh conclude rasanya ya. Kita boleh hari ini antara imposter syndrome banyak kita cover hari ini. Maknanya dari segi humble, humility kan. Macam mana nak bezakan. Kita sebut pasal resam padi tadi. Kita juga sebut pasal cara komunikasi ya, assertive versus passive aggressive ya. Kita juga sebut sentuh antara individual IT ya, maknanya kita luas pengetahuan di banyak bidang ataupun mendalam betul ya bidang kita, perfectionism dan bermacam-macam lagi lah topik yang kita dah okay. Satu lagi Fana, yang key shapes individual tadi, this key shapes individual dia punya apa tu metafora dia, so that you can open doors. Satu, open your fixed mindset. Satu lagi, you open doors of opportunities. So orang yang ada key shapes individuals ni, they have more opportunity to unlock so many doors. Kan? So itulah. Maknanya bukan opportunity yang datang je, tapi opportunity yang kita sendiri buka untuk diri kita. Kan? Maknanya kita cari peluang tu. Okay, so Alhamdulillah. Jadi saya nak akhiri dengan ni lah ya. Yang saya teringatlah dengan discuss ni, saya tak pasti kalau Taha mungkin boleh verify saya hadis ataupun ni di mana ialah kita belajar sebarkanlah walaupun sepotong ayat. Satu ayat itu hadis. Dan kalau kita dengar macam tu rasa Allah tahu sepotong pun sibuk nak menyebarkan kan. Ilmu tak mendalam, bukannya ahli faqih, ahli hadis, ahli dan sebagainya. Bukan maksudnya kita dengan secebis kita dondang-dondangkan dengan macam tak ada ilmu tu kan. Maksudnya maknanya ayat tu ataupun wisdom ni sangat beautiful pada saya kerana dia maksudnya dengan yang sedikit yang kita tahu tu kita yakin apa kita tak tahu, tapi yang kita tahu tu kita sebarkan. Kita tahu saya tak tahu yang lain, tapi yang ni saya dengan penuh ikhlasnya, dengan penuh tawaduknya saya sebarkan. Dan sebar tu bukan dari cara bercakap je, dari sibuk kat social media dan sebagainya. Mungkin dari segi cara kita membawa diri. Kan? Jadi kita bawa diri, cara kita tunjuk tampilkan diri kita. Jadi mungkin dia satu keyakinan yang mendalam dalam sepotong ayat Al-Quran tu tanpa perlu tahu semua benda. Jadi tak adalah tak yakin, rasa imposter aku bukan ahli Al-Quran dan sebagainya. Tapi at the same time tidaklah menunjuk-nunjuk dengan secebis tu saja rasa macam tahu semua benda. Itulah satu balance yang sangat. Itu contoh yang sangat baiklah untuk kita tamatkan discussion kita ni. Alhamdulillah. Fana, untuk bulan depan Dr. Han nak propose satu tajuk lah ni. Dr. Han tengah baca I also revision. I love the book, tapi buku tu lama juga. She Earns, He Earns. And this is actually a study that shows dalam dual income punya family, dual earners income type of family, dia ada banyak yang positive points there as compared to single earner. Okay, so I think I nak propose tajuk macam she earns, he earns, she earns more, so what? So sebabnya hari ni memang ramai antara kita yang earning more than kita punya husband contohnya. And something has to
macam kena change jugalah. Kita tak boleh pakai model atau framework yang lama lah when things happen this way. Kan ya? So I think that can orang kata I don't know, it's still up to Mizan and Fana untuk bincangkan. Tapi I would like to propose, we dedicate a solid 1 hour to discuss on this phenomenon where she earns more. Mungkin saya boleh jadi bahagian lagi satu yang membahaskan. I will take the different position. Sure. Boleh? InsyaAllah. Okay. Terima kasih Dr. Ha. Assalamualaikum semua pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Sabtu di sana di Malaysia. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih kerana join conversation with Dr. Ha bersama Mizan pada bulan November ini. Jumpa lagi bulan depan insyaAllah. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yes, thank you.